Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Maulana Farid dari tingkat 2 Rekayasa Akamasi Bergu dengan NPM 20 19 10 16 9. Di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan terkait Cisco paket tracer switch security configuration.pka. Nah, di sini kita sudah disediakan logical dari networkingnya. Di sini disediakan VLAN table-nya dari switch, file number, file name, port membership, dan networknya. Untuk objektifnya sendiri dari 5 bagian, yaitu membuat terang yang aman, mengamankan switch port yang tidak digunakan, mengimplementasikan keamanan port, mengenable DHCP snooping, dan mengkonfigurasi rapid PVST port fast and PPDO guard. Ya, langsung ke instruksinya. Pada step 1 kita disuruh untuk membuat secure trunk. Kita disuruh untuk connect the gigabit ethernet 02 port of the two access layer switch. Nah, kita hubungkan dengan kabel copper strike itu antara switch 1 di gigabit ethernet 02 ke switch 2. Konfigurasi port G01 dan G02 sebagai static trunk di kedua device. Kita buka switch 1 dan switch 2 CLI-nya. Switch 2 di sini, switch 1 di sini. Nah, kita sudah buka kedua CLI-nya. Kita enable configuration terminal, interface range gigabit ethernet 012. Di sini kita switch port mode terang. Oke, sudah. Lalu saya disable DTP. Oke, kita switch port don't negotiate. Oke, selanjutnya membuat VLAN 100 dengan nama native, name native, ulangi, namenya native, konfigurasi all trunk port on both switch, masukkan trunk G012 ke VLAN 100, range G012, switch port trunk native VLAN 100. Oke, sudah. Kita lakukan hal sama dengan switch 2, enable configuration terminal. Di sini kita interface range G012 ya, switch port mode trunk. Oke, kalau sudah kita disable switch port non negotiate. Kita buat VLAN 100 di sini, namanya native. Selanjutnya kita masukkan gigabit ethernet 012 ke trunk tadi, switch port trunk native VLAN 100. Oke, sudah. Lalu selanjutnya step 2, secure unused switch port. Shutdown unused switch port di SP1 atau di V1. Kita akan shutdown semua port yang tidak digunakan. Di sini kita bisa melihat yang tidak digunakan F03, F011 sampai F023. Ya, itu berarti hanya itu saja. Berarti interface range Ethernet 03 sampai 9, F011 sampai 23. Kita shutdown di sini. Kita sudah shutdown. Selanjutnya di SP1 buat VLAN 99 dengan name black hole. Oke, sudah. Move a unused switch port to the black hole VLAN. Nah, kita akan memindahkan fast ethernet 03 sampai 9 dan fast ethernet 011 sampai 23 ke switch port akses VLAN 999. Sudah. Selanjutnya step 3, implement port security. Activate port security on all the active access ports on switch SW1 atau switch 1. Aktivasi keamanan port di semua port akses yang aktif. Port akses yang aktif yang mana? Berarti yang fast ethernet saja. Berarti interface range F012, F010,
dan F024. Oke, dia sudah masuk di sini. Kita switch port mode akses di sini. Kita switch port mode ulangi switch port security. Oke, sudah. Configure the active ports to allow maximum for Mac. The active ports to allow a maximum for Mac. Oke, selanjutnya kita switch port security, MAC address max, port security max, ulangi max 4. Oke, sudah. Selanjutnya untuk port Ethernet 01 statically configure interface range, ulangi ya, interface F01. Kita switch port security, MAC address, kita masukkan MAC address secara default, secara manual maksudnya. Ini FA01, komputernya kita comment, kita lihat ipconfig, kita lihat MAC addressnya di sini. Lalu kita masukkan di SW1 sini MAC addressnya ini 0010 11E8 3CBB. Oke, sudah dimasukkan. Selanjutnya konfigurasi setiap active access port so that it will automatically add the MAC address learned on the port to the running configuration. Oke, kita interface range F01 2 F010 F024. Nah, kita switch port mode port security MAC address sticky. Jadi ini akan mendaftarkan MAC address secara langsung dynamic dengan maksimal 4 tadi. Lalu konfigurasi the port security violation. Oke, satu violationnya kita ubah menjadi mode drop packet, artinya mode restrict. Switch port security violation restrict. Oke, sudah. Lalu konfigurasi DHCP snooping. Configure the trunk ports on SW1 as trusted port sebagai port yang dipercaya. Berarti interface range gigabit Ethernet 012 kita masuk sudah trunk port SW1, maka kita di sini masukkan IP DHCP snooping trust sudah. Lalu limit the untrusted ports on SW1 to 5 DHCP packet per second. Limit the untrusted port on SW1 ya. Untrusted berarti selain yang dipakai. Kita masukkan IP DHCP, ulangi interface range F039 F01123 IP DHCP snooping limit rate 5. Sudah. Di SW2 enable DHCP snooping global. Oke, SW2 IP DHCP snooping, masuk IP DHCP snooping VLAN 10.20.99. Oke, sudah. The DHCP snooping configuration may not score properly in packet server. Oke. Configure port fast and BPDU guard. Enable port fast on all the access ports. Enable port fast on all the access ports that are in use. Oh, berarti di interface range F012 F010 F024. Kita masukkan spanning tree
spanning tree port fast kita sudah masukkan. Selanjutnya enable PDU guard spanning tree PDU guard on all the access port, ya sama. Incomplete, kita enable sini. Oke, sudah. Ini konfigurasi di SW2 so that all access port will use port fast. SW2 so that all access port will use, yang akan digunakan port fast by default. Berarti ini di interface range F012, F010 dan F024. Di sini kita masukkan spanning tree port fast default. Ya, sudah 100%. Completionnya di sini sudah 100%. Kita cek result dan sistem assessment items di sini 100%, berarti sudah beres semua. Dan indikator lampunya sudah hijau semua. Nah, di sini kita membuat sebuah switch yang aman atau switch security configuration sesuai judulnya, mengkonfigurasi switch yang aman. Di sini kita menambahkan sebuah kabel, tarikan kabel dengan Cooper side true dengan modenya terang. Ya, dengan kita masukkan di sini tadi secure terang dengan pembatasan MAC address dan port security. Baik, mungkin cukup sekian penyelesaian paket switch security configuration.pka yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.